Salam, selamat hari Minggu mabata haganupan. Salam homa hubani Bapak Inang hasoman nami na isi malungun. Salam bani Bapak Inang hasoman nami na i Borneo. Bagasadarion Minggu 10 sia dop Trinitatis tanggal 10 Oktober 2020. Topik mingguan ta aima manramotkan budaya. Ibagas uhur namar terima kasih pasir sirhita haganupan hadirionta laho mamasuki ibadata ibagas sogot ni Arion. Iberehanami panorang hubata saat teduh. Saat teduh imulai. Amin. Kita aganupan kuriani Tuhan, ibagas malas ni uhur, roh mahita mandopakon nebata marhitei dodingta, haleluya nomor 306 ayat sada pakon 2. Ibagas goran nine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Jehovah do si parmahan ahu, sing anjay kurangan ahu. Ipatudu doahu bani sapalan na mombur, Anjay itu doahu bah pasaran. Ipahisar doton duihu, Itu doahu bani dalam hapitoran halangi goran niim. age pemardalan au bani lombang bagas ni hagulapan, seng mabiar au. Ay hamdo makasomani ahu, tukotmu pakon si mambumudo na mga pohi ahu. Hamdo na mangidangi ahu ilobe ni musuku,
Iminaki hamdo uluku anja sirnipdo panginumanku. Dear layak apa idop ni uhurdo mangirik-irik ahu sadokah goluku. Jana siholdo marianan au irumani Jahoba sadoka nido kami. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Jahoba nebata jana bapa nami na inagori atas. Terima kasih ma isong bakon hanami hubamu. Halani ipar mahani hamdo hanami das hubani panorang on. Ipar mudu-mudu hamdo goluh nami ganup ari. Ibere hamdo si panganon, si inumon, parhiowon rosina perlu bani goluh nami. Itogu jana iramoti hamdo hanami bani goluh nami ase mardalan hubagas hapitoran. Itarik hamdo hanami humbani lombang linggoman ni hamatean. Ay mamarhita na sinuruhmu Tuhan Yesus Kristus si paluah benami. Namangelek mahanami hubamu. Age bani panorang nalahorope iring-iring ham mahanami sadoka goluh nami marhite idop ni uhurmu. Pargogohi jana ajari ham mahanami mandalankon ari-ari ni goluh nami ase ulang tartolsu gabe mardosa hanami. Pasu-pasu ham mahanami horja pakon pasarian nami ari-ari. Jana ajari ham mahanami pataridakon buah nama dear ilobe-lobemu. Marhite na igalangkon hanami diri nami pakon nadong benami. Gabe galangan hatarima kasihon bamu. Holong maateimu ham na ibata nami. Balo si ham matonggo nami. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan benami. Amin. Kuriana hina holongan bujur donai bata mambere hagoluhan hubata das bani panorang on. Anjaha haganupan pergumulan-pergumulan ta ibotoh Tuhan doai. Tapi ipindonai batado aserohi tahulobeini. Maka tahon terima kasih. Marhite doding nomor 410 sada ayat sada pakon 2.
Tangar hita mahatani na bata, gati ni tita na 10. Ay mana tersurat bani Yohanes 15 ayat 10. Anggo ihorjahon hanima titahku, Marianan mahanima ibagas holong ni uhurhu. Songon ahu nama korjahon titah ni bapa, gabe Marianan ibagas holong ni uhurni. Riap mahita mangindo, ham Tuhan na bata, pargugoy ham maahu, makorjahon hatamuay. Amen. Hita ganupan, pai mamartonggo hita, masopot kondosata, mandoding hita haleluya nomor 237 ayat 2 pakon 3. Roh hamba Yesus aku hormat, pambahenanmu nasotama, sai sasaponi dosamu ibandaroni mas dotai muse ai borsi humani dosape sayo mahita husurgai ai sonang doiji roh hamba Yesus papodasma ai sengra ia manulatha parholongate do Yesusi kenger mauhurmu mas do urtai muse ai borsi humani dosape sai romahita usurgai ai sonang doiji. Martonggo mahita, sapat kon hita madosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata, Bapa nami paridop ni uhur hubani jolma pardosa. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma, anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tersilang laho makokop hanami, anjaha mulak manggolu, naik hunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gati lang yahapkon hanami bagal ni pakokopon muin benami. Jana gati sengi hargahon hanami in bani goluh nami. Haganupanin in mapakorhon ni gijang ni uhur. Hapung jana hurang ni pangarusion nami. On penaroh mahanami hubamu masopot kon dosa nami. Say palumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami. Pargogohi hamma hanami laho manangihon hatamu. Aselambin idida, yahap kon jana yarusi hanami, nadop ikokop ham dohanami. Ajari hamma hanami, asai boto hanami martarima kasih, marhitehun ni uhur, hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek nami on, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar, anjaha hapor saya hitama hata ni nebata, baga-baga pasal hasasapan di dosa. Ay seng dong ubahni sabonar gaganub do si dea mardosa.
Anjaha sengdong si pujion ilobe ni nebata. Gabe ipitori do sidea marhite silayak-layak halan idop ni uhurni. Hinorhon ni panobusan ni ibagas Yesus Kristus. Ia do ipajongjong na ibata, gabe hite pardearan, marhite hapersayaon bani daroh ni ay. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganup dosata. Halani ay, pataridakon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabu. Amin. Kita ganupan kuria ni Tuhan, nahado panaksi hononta pasal holong ninay bata, naganup ari rohu bata. Maningondo isaksion hita, ase tongtong hita, mangahapkon bahwa lang terputus holong ninay bata hubata. Mandoding mahita haleluya nomor 102 ayat 1 pakon 2. Saksihon hitama haporsayaon taing. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Aku porsaya bani nebata bapa, pargogo na sa tarimbang na manopalangit pakon tanoon. Aku porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sangganape haliapan, marhite tonduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjahay tanom, turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani na matay, bani ari pantuluhon. Naik ku surga, anjaha hundul isyamu ni nebata bapa, pargogo na sa tarimbangin, hunjay maiya mulak magira, lako manghumi hala na manggolu pako na rop mate. Aku porsaya bani tonduy na pasing, bani kuria parsadaan na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokahni. Amen. Laho manangar hata haguluhan, naibuan honi Bapak Pandita Jerry Calvin Purba,
Mandoding hita haleluya nomor 386 ayat 1 das subani 2. Ay may tangar hita hatan ni Tuhan, pasada hita uhurta, martonggo mahita. Damay ni nebatama na mangatasi haganup paruhuron, idman naman ramotkon uhur apa pikiran na siyam na laho manjalohon hatane, ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Oras mo bata haganupan kuryani Tuhan, ijape hita marianan bani panorang on, terlebih hubani Kuria na beribadah upai rumah halani na masa hubani hita ay ma pandemi COVID-19 siah on. Ala suhurta somani Tuhan tongtong pargoluhanta say sunay ma Tuhan terus maparmuduhon hita ibagas mandalani pargoluhanta. Atani Tuhan nagabe ambilan bata bani sadarion ibuat maay humbani buku ni si Job bindu 42 ayat pitu das hubani ayat 10 pitu. Job bindu 42 ayat pitu das hubani ayat 10 pitu. Bani bahasa Indonesia Ayub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Yar hubani hita ganupan Bapa inang ase dihut hita bagas suhurta ase hubasahon hubatta haganupan. Job 42 ayat pitu das hubani ayat 10 pitu. Judul bagal ni si Job mangulaki mardohar. Ayat pitu. Dop hosi ihatahon Jehoba hata ay hubani si Job. Nini Jehoba ma dopak si Elipas nahon teman. Dom magajak ringus kedopak ho apa dopak kuan-kuanmu si dua halak ay. Ay lang sitong pakatahon ni mapasal au, songon pakatahon ni juak-juak ku si Job ay. Halani ay buat hani mama pitu lombujonggi, apa pitu biri-biri tunggal. Anjahalaho mahanima marayak juak-juak ku si Job ay. Anjaha galangkon hanima ma benima galangan si tutungon, laho manguras diri nima. Ase itong gohon juak-juak ku si Job hanima. Ay rado au manangihon tonggoni, gabeseng honaonon kube benima domu hubani hauto on nabinain nima ay. Ay lang sitong pagkataonon nima pasal au,
songon pakkatahon ni juak-juakku si Job ay. Dop ay lahoma si Elipas nahun teman, pakon si Bildad nahun sua, pakon si Sopar nahun naama, anjaha ibain si dia ma romban hubani hata ni Jehoba na bani si dia. Anjahi tangihon Jehoba do tonggon ni si Job ay. Dop ay ipaswang Jehoba ma hado haron ni si Job. Sanggah na martonggo ay iya, mga piti huan-huan ni ay, anjaha 2 lopit ganda ipaswang na ibatahu bani si Job, sagala na dong bani hinan. Dop ay rohbey mas sagala saninani, botow ni apahaganupan naman day si hinan, lanjar mangan rapkon si ibagas rumah ni. Ipataridakon si dia ma bagal nihur ni si dia bani. Anjaha iya po si dia ma iya pasal haganup hinamago na pinasogop ni Jehoba bani. Anjaha ganup si dia memberi bani duit kesita apa sadabay tintin omas. Dop ay pasu-pasu Jehoba ma si Job lobi humbani mukah ni hinan. Gabi adong mabani 10,000 o 4,000 biri-biri, 6,000 unta, 1,000 pasang horbau, apa 1,000 halode boru-boru. Tubuh mausep 7 anak, apa 3 boruni. Goran ni boruni si kahanan ay ma si Jemima. Goran ni padsipay 2 si Kesia. Goran ni paytolu si Kerenhapuk. Banisap na guri ay, singdong jupah na boru songon hinajinges ni boru ni si Job ay. Iberi si Job do parbagianan bani si dia, songon na bani botow ni si dia. Dop ay manggolo ope Job ay 140 tahun nari. Sopat ope didah anak ni apapahu puni 4 sundut. Dop ay matay sayur matua masih Job, dop sombuh iahap bani haguluhan on. Singgan jay madas ni. Taganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Bani topik mingguan ta bani mingguon ihatahon manramot kon budaya. Ya manramot kon budaya. Budaya nasonaha do nasiol iramot kon hita. Otomatis ang didah kita humbani ambilan taon manramot kon budaya hasitongan bani parguluhan ta. Ya hasomalan na sitong ma iramot kon hita bani parguluhan on. Adong do istilah nagati itangar hita nagabe koreksi humani hubani hita kurya ni Tuhan. Adong do hata makatahon pasitong kon na somal atap pasomal-somalhon na sitong. Ya, pasitong kon na somal atap pe pasomal-somalhon na sitong bani parguluhanta. Hita haganupan gatido merasa hitaon bahwa hita masih sitongan. Gatido hita merasa bahwa horjata cara berpikir ta itulah yang paling benar, ay masih sitongan. Agi sebenar ni salah do pemahaman ta ay. Tapi halani ay mana somal masa, ay mana somal terjadi hubani hita, gabi yang hita ma ay gabi hasitongan. Sebagai contoh hubani hita anggo bani masa pandemi COVID-19 on, adoy sukun hasoman hubata. Masih lang ipake ham masker ni ham. Roma hita makatahon, naido somal ijon. Langadong halak nama masker, namar masker ihutan namion. Padahal sa sitong ni, masker ay menjaga diri ta sendiri. Masker ay menjaga asomanta keluargata na dohor pakon ni hita. Tapi halani dom masunay na somal singa dong halak nama makay, singa dong halak nama morluhon. Jadi ini yang gap hita ma ay gabi sada hasitongan. Halani ay do na somal hubani hita. Dop ni ketika adong isekitar ta nahona virus COVID-19 on, ijay mahita baru hada-hada manurihi masker hujay hujon. Jadi ang gulang adong dapat masker be kain lape ipalar malahu menutupi. Jadi hubani hita haganupan adon na terjadi hubani hita anggo sunay. Ternyata hita on lang sedia payung sebelum hujan. Tetapi nasomal hubani hita mencari bulung galuh sangga roh udan. Ay mana somal. Iya. Jadi hubani hita HP rahanan do hita pa somal-somal hon na sitong. Sebagai contoh ang kuloma somal hita tiap hari minggu marminggu. Bani sadapan orang bani hari minggu lang marminggu hita. Pasti adong do pangahap na hurang. Kanay do? Adong do pangahap na lang pas.
Agepe do maarisinen porisokon na lang arisinen pangahap. Ay mahala ni do masomal. Ang gulang marminggu hita adong nahurang pangahap ta. Tapi ang kudo somal do hita lang marminggu, sarupa manduha ganupan ay. Lang adong terbeban pala hita, lang adong marasa salah kita agepe lang marminggu hita. So naiduho man ni age pasal na martonggo. Ang go somal do hiton setiap lahumangan martonggo, otomatis ang gubani sa dapan orang hala ni luhitumang atap hala ni tarolos atap lahuja lupa hita martonggo lahumangan. Tapi dop ko si idop kita ipangan hita isay pi baru sadar hita lupa martonggo. Ay mahala ni somal idingat hita pe agepe hala ni luhitumang agepe hala ni tarolos kita. Tapi ang gudong masomal hita lang martonggo lahumangan pori. Sing anong merasa bersalah kita ay agepe lang itong gohon hita lobi si panganon taon lahumangan. Sing anong terbeban hita bani masalah na si sonayay. Halani dong masonay na somal. Ay ma naisobot pasal tarsingat ni bani hal na dong masomal ihorjahon hita. Taganupan bapainang nahinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus ulang be namin hitaon pasitong kon na somal bani parguluhan ta. Tapi maningon ipasomal-somal hita maturus na sitong. Dop ni terbiasa hita makorjahon na sitong, dop ni gabi sitong maparguluhan ta. Ya, ita ganupan, masuk kita uban ni ambilan on, untuk murah kita memahami ambilan on, maningon ibutoh kita do sonaha kondisi awal ni, bani ambilan on. Jadi nasapari, adong manini sada halak itanoh us, na margoran si Job. Ia ay masada halak na daulat, sada halak na pitor, sada halak na bujur maruhur, sada halak si bihabiari na ibata, sada halak na padohkon uhur ni humbani hajahaton. Ia ay mas sada halak na bayak, janah jupahan keluarga na diar, jupah do pitu anak ni tolu beruni, adong do pitu ribu biri-biri ni, adong tolu ribu untani, 500 pasang lombuni, 500 pasang homani helo deni boru-boru, janah buay itu mang jabolon ni. Iha tahun ni jay ia masih sangapan humbani haganup halak na ihapoltakan bani panorang ay. Ang gudidak kita ibandingkon hita bani pargoluhanta, bani tradisi ni halak Batak pada umum ni, tujuan hidup filosofi ni hidup ni halak Batak, maka tahun bahwasani sehalak na sukses ay, ang gudom madapot si tolu hal na isobut hita halak Batak, hamoraon hagabion hasangapon. Ang ibandingkon hita pakon ni parguluhan ni si Job, dom madong ay haganupan hubani. Dom may jaloni ay bani parguluhan ni, dom majupahan iya, langadong binahurang ni bani parguluhan on. Jadi hunjay matarida bahwa ay mabuah ni hadaulaton, ay mabuah ni habujuron ni, kesetiaan ni hubani na ibata, sir-sir do haganupan. Ipasu-pasu na ibata do haganupan horjani, jupahan bani haganup parguluhan ni. Gidak kita usia bani ambilan on pasal si taronon ni si Job bani sadapan orang terjadi magan perjumpahan ni naibata pakon ni anak-anak ni naibata janah rodo si bolis bani panorang ay. Ang gidak kita bani bindu pertama ijaya tahun mersahap do Tuhan hu bani si bolis. Si bolis ipardiatai hodo juak-juak ku si Job ay sengadong songon iya paruhuran ni itano ay. Nga dong songon si Job paruhuran ni itanong on. Senga dong songon si daulat, pitor, marhabiaran hubani na ibata, anjay padaw uhur ni humbani hajahaton. Ado balos ni si bolis bani panorangay hubani Tuhan, ay lang marpambuet do pagkabiaran ni si Job hubani na ibata. Iya. Jadi iramot kon hamdo iya. Iramot kon hamdo rumah ni inggot apahaganupan na dong bani. Horjani tangan ni pe itu pakhamdo gabi manjadi anjahan na dong banyay pe martambah-tambah do itanoin. Tapi pori ni isurdong kon ham tanganmu idurdurhon ham tanganmu laho membuat haganup na bani ay mitur buraon ni maham tongtong. Ya tahun si bolis ang buat ham na dong hubani ay otomatis iburai maham. Tapi ahadon ini Tuhan tonggor ma ondos ma bani tanganmu haganup na dong bani ay. Tapi seng bulih dais tanganmu ang gubani diri ni. Dob ko si ay laho masih bolis makorjahon horja ay. Sopong mabois halodeni. Sopong mabois lumbuni si Job. Sopong mabois biri-biri ni. Irampas halak untani. Jana ko mani anak ni pe na 10 ay matay mahumani.
haganupan, jana komani haganupan juak-juak ni ibunuh. Ay mana terjadi bani panorang ay. Ado respon ni si Job, dop ko si terjadi na si sonayay hubani. Ang gohita mga hapkonon boy sa ganupan na dong hubani itaon, niyong bahta, poko ni haganupan, ya mungkin rado turmandole hita. Tapi si Job bani panorang ay, manrogop do iya anja martonggo. Ya tahun si Job do, Jehovah do na mambere, Jehovah do na membuat, pinuji magoran ni Jehovah. Sanggup do hita makatahon na sonayay, ketika adong namago humbani dirita. Ketika adong keluarga ta naman na dikonhita halani hamatean. Atap maguan hita bani barangta atap halanya hape. Sanggup do hita makatahon Jehovah do na mambere. Jehovah do na membuat. Pinuji magoran ni Jehovah. Bahkan langsinggan jay tumang pergumulan ni si Job bani panorang ay. Hona naburit parah do humani iya. Humbani japal ni dasku bani pakpak ni uluni malala do. Aboy masubuton ay ramarnana. Magatul maburit tumang. Boy da kita ijay sunahado pangahap ni si Job bani panorang ay. Pita hosah ni mando na lang ija masibolis. Bahkan roh ko mani parinangon ni makatahon ho bani si Job on. Sa itong o pemar si Jolo man uhur mo bani hadaw laton. Buray man ay bata asimate ho. Parinangon ni sendiri pemangkatahon diaran mo humate daripada sonin ho. Ado respon ni si Job bani panorang ay. Songon hata ni naburu na lotong do parsahap mo. Do may jalohita na matubuhong bani na ibata. Ay namapait lang jalok ko nun ta. Sunay mo manihita, mangidah parguluhan taon, boy do hita songon si Job on. Ang kudom may jalohon hita na matubu na enak na manis bani parguluhan on. Ketika roh si taronon roh pergumulan hubani hita, boy do tahon hita, bawasanin na mapait pe, maningon jalok konon do humbani Tuhanin. Rado lang tarjalo hita hal-hal na si sunayan. Perlajaran na hado na boy ibuat hita anjay. Ternyata pambainan ni Tuhan hubani si Job, sunaydo humani pambainan ni Tuhan bani haganupan parguluhan ta. Sunaydo Tuhan marpambainan hubata. Ternyata bani awal ni Tuhan sangat membanggakan si Job. Bangga tumangdo ia mangadah si Job on. Ia tahun ni do bawasani nabujur do iya, daulat do iya, si habiran ne bata do iya, ipadauh do uhur ni humbani hajahaton. Tapi Tuhan juga membanggahon hiton haganupan. Bangga Tuhan mangidah kita, ia tahun Tuhan o sibolis idah kodo anakai, bujur do iya, sabar do iya, marhapor sayaon do iya, toguh do iya bani hapor sayaon ni, pokut do iya namar Tuhanon. Tapi ahadun ni sibolis bani Tuhan kira-kira jawab ni, angko sunay mapangakuan ni Tuhan hubata. Mungkin sibolis makatahon, ay ra Tuhan, tokin da saay, halan ni pasu-pasuham do guluh ni ay da, subay buat hamsa adalah kumbani parguluhan ni ay, mitor rama lang hapor sa ini beham. Mungkin rama songon na tahun ni sibolisay hubani si Job bawasani buraon ni maham tong-tong. Lang porsaya be iya hubamu itun dalhon ni maham. Songon ay marahatan ni sibolis anggo ibang gahon na ibatahita. Tapi Tuhan tetap do ya makatahon suwa mage idah ma tongon do na huatahon on. Jadi ketika lahu masih bolis ay, roh maparut tolon perihubata, roh mapergumulan na borat, roh masih pikir honon na borat, maguan mahita, roh mapusok niuhur, marulah masada niyong bahta atap dua atap tolu pe, tunga-tungan ni keluarga ta, bahkan langsung niyarap kon hita na masa hubata, do responta. Mungkin do responta songon respon ni si Job on, Jehovah do na mambere, Jehovah do na membuat pinuji baguran ni Jehovah. Mungkin do ya tahun hita do may jalo hita na matobu humbani Tuhan. Na mapaiton pe bani jalo konon tado sanggup do hita makataon sunay. Tapi biasanya respon ni hita ketika roh ma sitarono na bani pargoluhan ta mitor do hita masalah kon Tuhan. Langadil Tuhan ay. Bahkan humani ketika roh pergumulan ay langsung may horjaon hita humani horja na lang madiar be. Langsung mahumani mitor ya lang marminggu be, lang ramar tonggo be, ipadaw kita madirita humbani Tuhan. Bahkan humani rado hita gabi manomboh, gabi letor pikiranta, dop ni gabi dalan-dalan. Hati-hati Bapak Inang, ketika
pikiran kita lang boy ikontrol hita, lang boy sa dalan pokonuhur tarado dalan-dalan songon na poduan. Ya jadi perlu humani ipardiati kon hita ay. Ase songon ahahata ni Tuhan hubadi si Job. Sunay do humani Tuhan lah humambanggahon hita bani haganupan parguluhan taon. Ase dingat hita ma dom maibanggahon Tuhan hita. Sebagai kebanggaan ni Tuhan na itahon hitaon ay mahalak na porsaya, halak na bujur, halak na sabar, ijay maiuji tongon ha porsayon ay. Pasit tongkon pangakuan ni Tuhan ay tongon doya taplang. Nakabisukun-sukun hubata, isedo ipamonang ham. Ay duda, isedo ipamonang hita ba di parguluhan taon. Tuhan do na ipamonang hita, atap sibolis do na ipamonang hita. Ang gusto ngong carat tanong kaniyay, magabi mandulay hita, gabi horjaw kita hajahaton, at gabi lang marminggo lang martonggo, bahkan gabi lepak mapikiran, nalang madiar may horjaw hita, otomatis sibulis man ay pamunang hita. Tetapi atap ikitsewahon hita do Tuhan, do mabanggaya mang idah kita, idah maanak kay, idah majuak-juak kay, bujur do marapor sayaon do iya. Sabar do ya bani guluon. Tapi lang naik kenyataan, otomatis kita mengecewahon Tuhan. Jadi hubata haganupan, dihut kon hita maahana i horjahon ni si Job. Anggo si Job, nai batado, nai pamonang ni. Na hape cara ni si Bolisay laho mambayin iya manadikon Tuhan, sengadong naboy berhasil. Tutap do iya setia hubani Tuhan. Bahkan langkit sewa Tuhan ay bani ahan na dop ibang gahon ni hubani si Job ay. Jadi sunay manamin hita marpikir ulang sopat kecewa Tuhan mangidah hitaon, mangidah kebanggaan ni hubani hita selaku halak na porsaya hita. Tagano panahinarkan ni Tuhan ang dihuti hita kisah ni si Job on das subani ambilan taon rado tubuh ibagas pikiran tasonon. Ay masih mana ni marsita ronon halak na daulat. Masih mamarsita ronon halak na bujur. Masih mamarsita ronon halak si biari na ibata. Masih mamarsita ronon halak nalang makorjaon hajahaton bani parguluh ni. Naibotoh kita ay ma, Jehovah manguhum halak parjahat. Jehovah manguhum halak na mardosa. Canah Tuhan mamasu-masu halak na daulat maruhur, pakon ni halak na bujur. Tetapi masih sunai burit ni si taronon na idupakon ni si Job bani panorang ay. Padahal ia ay masada halak na bujur, naman lembangi huron ni humbani dosa, maka biarin na ibata, tapi marsi taronon do iya. Ternyata hunjay ma boy ibotoh kita, tongon do da iha somani na ibata hita. Tongon do da ipasu-pasu na ibata parguluhan taon. Tapi seng homani ipaturut na ibata, hita mangan modom ibaga sa porsayaon. Lang so patarpodom hapor seyonta. Lang maroso na ibata hujay. Halani ay do si perlu hita yuji. Songon sa halak na marsikola. Pori, ya maningon perlu be ujian do iya. Baru-baru boy naik kelas. So na ido humani hita bani parguluhan taon. Asin naik kelas hapor sayon taon. Maningon do humani iuji. Cana maningon do humani hita tahan uji. Maningon monang do hita hubani ujian ay. Ay mapangarapan ni Tuhan hubani hita. Lang gabi manduli, lang gabi mundur hita, lang gabi makorjahon na lang sitong hita ketika roh pergumulan, ujian bani parguluhan taon. Bahkan sa rupa songon inang sada inang naboratan rumah. Siya bulan do kahni iya mambuan-buan ay buratan do iya. Das kubani panorang lahomat tubuh kon burit tumang do pangahap ni. On ma proses ay. Tetapi dop ko si lahir nyombah ay, ijay maya jupahan malas nyur na bagal, marhitay hon ni pertubuh ni nyombah ay. Lang idingat ni be naborit na sa doka honay, nasa indoka. Di sunay mahumani hubani hita, asi haganupan si taronon pergumulan na roh kubani hita, masalah pia itunga-tunga rumah tangga, ikuria, sunay humani masyarakat, ijapi haganupan ay, dingat hita ma, ujian do ay hubani hita. Siapa yang Anda menangkan? Isa na'y pamunang kita bani parguluhan ta. Tuhan do atap sibolis. Ay mana perlu tong-tong ipertimbang kon hita, nalaho mandalan kon horjata, laho manurus kon horjata, aseboy hita pataridah kon, bahasa haganup parguluhan ta, ay ma laho pasangap kon Tuhan na ibata. Jadi halani ay ulang adong motivasi tujuan ta sebagai halak Kristen
rado yang gap hita Kristenau asidoh daw humbani pergumulan. Kristenau asidoh hau humbani sitaronon. Kristenau porsaya hubani Tuhan, rajinaw martonggo, rajinaw marminggu, asidoh do parlajuanay hubakku, asidoh do sitarononay humbakku. Ternyata anggo sonay pe prinsip ta sebagai halak Kristen, salah pe ay Bapak Inang. Anggo ida kita humbani kisah ni si Job on, ia jari do hita ase ulang adong pikiran ta bahwasani mandihuti Tuhan hita porsaya hubani Tuhan, sedo asidoh kita humbani parlajuan, sedo asidoh kita humbani parutolon. Takas dui botok kita bahasa haganupan jolma na itanoon, haganupan do marsitaron, haganupan do jolma na itanoon mengalami pergumulan bani perguluhan ni, adong bei do masalah ni, agay pida kita songon na sunang perguluhan ni alak, dong do beban pikiran ni, adong do si pikir honon niya. Halanya do siya tahun bani do dingta haleluya nomor 363 ay, ya tahun partangisan do hape. Anggo i duniaon holso usok uhurpe say manosak do tong. Unjay maboto honta bahasa haganupan do jolma mangahapkon sitaronon bani parguluhan. Jadi Kristen au sedo asidoh au humbani sitaronon. Tapi sebagai halak Kristen asimonang dohita laho mataluhon laho mandopakon pergumulanta. Asimonang dohita laho mandopakon sitaronon na dopakon hita bani parguluhan on. Maningon monang hita humbani ujian ay. Maningon dong ibagas pikiranta roh pe sitaronon on ibalik niyon dong madong rencana ni Tuhan na diar hubaku. Asihalan ay maningon lopuson ta do ay. Maningon marpangarapan hubani Tuhan, mangalob gogo na humbani Tuhan bohita laho mandopakon ay haganup sedia mahubani Tuhan. Lang marhorja makat korjaon segala sesuatu bani perguluhan ton do muhubani pikiranta tapi do muhubani hatani Tuhan ma. Anggo Jakobus makatahon bani Jakobus ada ayat 2 nasyam sanina hira nasyam main malas niuhur tumang anggo madabuh nasyam hubaga sebagai-bagai ni parlajuan. Ay do iya tahon hira nasyam malas niuhur anggo madabuh nasyam hubani parlajuan. Anggo Jakobus ada ayat 12 makatahon martuah mahalak na tahan bani parlajuan. Ay dop monang iya bani parlajuan ay jaloon ni masortali hagoluhan na dop pinarbagah ni naibata bani na marholong niuhur bani. Jadi hapor sayaw ni si Job bani Tuhan in ay mahapor sayaw na betul-betul. Betul-betul do ia porsaya hubani Tuhan in ahape na masa bani pargoluhan ni totap do Tuhanin rapa konsi. Ay mapamahaman ni. Agay marsitaronon iya, agay burat si pikir honon ni porsaya do ia riap do Tuhanin pakon au. Na hape na masa bani pargoluhanku Tuhan selalu bersama-sama dengan aku. Lang mabiar iya mandopak kunay. Cana ko manilang manlembang iya hubani harusuni si bolis ay. Ahape lang boy mempengaruhi iya gabi manlembang hubani dalan na doma ito Tuhan. Sunay masih harus ni hapor sayonta na tahan uji. Ya maningon tahan uji do hapor sayonta. Asi jupahan hita bani sortali hagoluhan na doma ipasirsir na ibatahu bani hita. Ay mahapor sayaw na sitong hubani Tuhan. Ya hita haganupan. Ternyata langsoh singan jay tumang pergumulan ni si Job homa. Roh do homa ni hasoman ni natolu halak ay si Elipas, si Bildad, si Sopar on. Roh do si dia makatahon bahasa haganupan na masa bani si Job on ay mahala ni dosamu do ay. Ang gulang hala ni mardosa holang marsitaronon ho. Bahkan roh do si dia lah masalah kon Tuhan makatahon bahwasan ni Tuhan ay lang sitong. Langsit tong biha porsayon mo hubani Tuhan ay. Masa ipaturut halak na porsaya, halak na barhabiaran hubani Tuhan, tetap marsitaronon. Masa halak na porsaya na bani Tuhan, tetap bergumul bani pargoluhan ni, tundal hon manay bata. Jadi domay salakon si dia si Job, isalakon si dia humani na bata bani panorang ay. Jadi hubani hita ganupan, bapainang na inarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Sarupa mara istilah on songon na ihatahon hasoman. Hasoman tertawa do bahat. Anggo hasoman tangis lang adong. Ya, hasoman tertawa do bahat. Tapi hasoman tangis lang adong. Jadi hubani hita haganupan. Adong do humani halak.
sonang ia mangidah halak na susah. Susah do man ia mangidah halak na sonang. Ay managati masa bani perguluhan taon. Bahkan hubani diri ta sendiri pe. Sing hubani halak. Asi perlu deh koreksi hita humahani hadirionta. Ay mana terjadi hubani si Job. Sanggah sonang ia. Sanggah bahat tumang artani. Diar goluh ni buedo na roh kubani hasomani keluargani. Tapi sanggah marsita ronon ia. Sada pelang hasomani na sapangapan sepakonsi. Bahkan palinangon ni sendiri pelang. Ia tahun do rahanan mamatay ho. Ay naya tahun ni si Job. Naya tahun ni parinangon ni si Job. Bani awal ni lang tergoda si Job. Bani hatani hasoman ni ay. Tapi lambin parah ni ihapkon si tarunon ni. Ijay ma si Job manukun. Ijado hajong-jongan ni naibata. Ibagas diri ni. Jadi perlu bani hita hape bani perguluhan on. Harus bisa berpikir positif. Ibagas mandalani haganup perguluhan ta ahape na masa hubata pikir honham masih diarani pikir honham mana positif. Adong sada contoh hubani hita adong masada bapa dia menuliskon masalah ni pergumulan ni bani satahun na dop salpu. Ituliskon bapon ma bani sada kortas ya tahun mana parlobe tahun na salpu i operasi doau lahu padarat-kon batu empedu humbani bultokon burit tumang do huahap kon janah ko mani lang boyaw bergerak dukah doau pitah modom-modom i tempat tidur ay manamor sada ya tahun ni bergumul do iya napaduahon tahun na salpu pensiun maaw humbani parhorjaanku langsung na somalbe penghasilanku bahkan napatuluhon ya tahun na salpu marujung guluh do orang tuaku lungun tumang pangahapku itadikon orang tuaku aw. Napaupat ko niya tahun na salpu gagal do anakku masuk sekolah dokter halani tabrakan mobil. Masih ada tumang do mobil nami bani panorang ay. Jana bahat do aw boys lahu padiarkon mobil kay. Dop ni terakhir itulis bapon ma tahun na salpu ay tahun na bajan tumang tahun yang paling buruk hubaku. Jadi ketika lau bapon manadikon meja ni edidah inang ma ibasani ma ahan itulis ni bapon. Dop ni marpikir ma inangon ibain mo manisada tulisan nagabi si basaon ni bapa ay. Itulis inangon ma naparlobe tahun na salpu dom ma berhasil ipadarat batu empedu na mambain burit huahap sadokah on terima kasih mau bani Tuhan. Apenok panay bapay nomor sada dia bergumul terus daw terpo modom i tempat tidur burit tumang huapkon tapi inangay mangidah beda tahun na salpu domma berhasil ipadarat batu empeduku na mambain burit huahap sadokahon terima kasih ma Tuhan. Napaduahon ya tahun yang nangay tahun na salpu au pensiun humbani horjakku malas tumangu hurus sehat do au rosi pensiun sukup haganup kebutuhan ni keluargaku. Padahal no kan bapay mengeluh do lang adong be sonay penghasilan ni dapot si. Napatuluhon tahun na salpu marujung golu orang tuaku. Malas do uhurku do mamar orang tua au 60 tahun do kahni. Hape no kan bapa ay bani napatulun ya tahun ni do bahwa sani bergumul tumang do iya na marujung golu orang tua ni bani tahun na salpu. Tapi inangay mangida bahwasani malas suhur ni do marorang tua iya 60 tahun do kahni. Napaupatkon tahun na salpu ipaluat Tuhan do anakku humbani kecelakaan mobil. Terima kasih ma Tuhan lang cacat nyombahku. Tapi anggo bapak ay no kan mangida bahwasani burat tumang do panghap ni biaya padiarhon mobilay ay do na didah ni. Hunjon ma boydah kita na masa humbani pargoluhan taon dari kacamata yang berbeda. Mendingan boydah kita ay humbani kacamata na berbeda. Tetap mahita berpikir positif. Tuhan punya rencana yang terbaik bani pergoluhan tahun walaupun kita harus mengalami pergumulan yang berat bani pergoluhan ta. Ya. Agipe maningon mandopakon pergumulan na berat hita tapi adong do rencana ni Tuhan na lobe diar hubata. Bapa inang hita ganupan sonay managati terjadi bani pergoluhan tahun. Roh kosi si tarunonta mitor podas do hita membuat keputusan bahkan menyalahkan naibata
bahkan menyalahkan hasomanta, menyalahkan keluargata, niombata, parinangonta, atap isi penadong isi sekitarta. Ijon mabeda ni pikiran ni naibata pokon pikiran ni jolma. Lang terpados pikiran ta pokon pikiran ni naibata marbida do. Halanyaha dingat hita ma Tuhan langong kasalah bani keputusan ni. Tapi hita rado salah membuat keputusan bani pergoluhan tahun. Tuhan ay pitor do iya. Adong do sura-sura ni Tuhan in hubani hita naso ibotoh kita. Ay maporlu dingat hita adong do sura-sura ni Tuhan ubata nalangi bu bagas botoh ta. Janah komani halan ibotohan do na ibata pasal kebutuhan ta daripada hita membotoh kebutuhan ta sendiri. Halan iya do manopah hita. Iya do si botoh siya ganupan. Botohan do iya bani kebutuhan ta daripada hita membotoh kebutuhan ta sendiri. Jadi botoh Tuhan indo si taronon na sedang ialami hita. Na hape burat ni si taronon ta ibotoh Tuhan indo haganupan ay. Ang kubani sada Korintus 10 ayat 10 tolu ya tahun. Parlajuan na somal do bani jolma na masa bani nasyam. Parlajuan na somal bani jolma do na masa hu bani nasyam. Hatingeran do na ibata. Seng paturuton ni nasyam lajuan lobih kumbani gogoh nasyam. Tapi rapa kon parlajuan ay bahinon ni dohomani hadopan ni asitartaron nasyam. Jadi na perlu hubatay John asis songon si Jopay mahita. Por saya do iya ibagas botoh ni Tuhanin do haganupan ahanay do pakon ni. Ahana masa hubani. Si taronon na roh kubani bagas botoh ni Tuhanin do. Cana por saya do iya bahwa iya hasoman ni Tuhanin do iya lahoman do pakon si taronon niya. Sunay mahuman hita. Nah apa pergumulan ta bani panorangon. Masalah ekonomi keluarga atap ahap ay haganupan. Por saya mahita. Ya soman ni Tuhanin do hita. Ibotoh ni do haganupan ay. Canalang paturuton ni hita mandupak konay salak kita. Iberi do gogoh kubata si sanggup hita. Laho mandupak konay haganupan. Pangarusian ni si Job na sopat ya hataon bahasa naibata mana dikonsi bagas si taronon ni dop ni ay gabe sadar maiya bahwa sani sangkah manggolo ibagas si taronon ay ijay do lambin itanday ni naibata. Gue bahasa hita bani Job 42 ayat 2 ijaya tahun. Sonari pe baru hubotoh marguru bamudo haganup anjahateng tarlang-langi sura-sura ni hurmu age sada. Lang tarlang-langi sura-sura di Jahoba age sada pe badi pergoluhan taon. Jadi gabe ipaunduk si Job mauhur ni hubani naibata ijay ma naibata pasit tongkon iya. Jadi si taronon na masa hubata ay madalanta lahumanan day naibata bani pergoluhan taon. Ulang urah kita masalah kon Tuhan. Ay sa guru hubani do haganup. Sada pelang terlang-langi hita sura-sura ni naibata bani pergoluhan taon. Sura-sura ni naibata asimonang do hita mandopakon si taronon na idopakon hita. Ase paunduk hita mahomani dirita hubani harusuni Tuhan. Ay do na harusukon ni. Ase boy tongon hitaon haganupan ahap na idopakon hita. Ahap na ihorjaon hita. Domu hubani harusuni Tuhan maibain hita. Cana dop ni Johnny pisang naibata do hasoman ni si Job. Na dop makatahon bahasa lang sitong hajong-jongan ni naibata ba ni si Job. Naibata makatahon asibuan si dia magalangan marhitay pitu lombujonggi pitu biri-biri tunggal asiroh si dia hubani si Job jana asis Job manggalangkon ay hubani naibata asi ulang hona uhum ni naibata si dia. Jadi roh si dia menjupahkon si Job bani panorang ay domu hubani ahanay parentahkon ni Tuhan in mangindo asi tonggohon apa manggalangkon galangan na dop ibain si dia hubani naibata. Ana boy didak kita ijay, Job menjalo paroh ni hasoman ni ibagas uhur na bersih. Langdong tubuh dom-dom ibagas uhur ni hasipe dom malang sitong ibain hasoman ni ay hubani. Agepe ijalo ni tuduhan na lang diarhum bani hasoman ni lang pala berusaha ialah membela diri patudukon bahwa sitong iya. Lang ay na ihorjahon ni si Job. Jadi hita gatido iperhadapkon bani tuduh-tuduhan ni hasoman na makatahon lang sitong guluhmu, lang sitong haporsayonmu, lang sitong naibenahan may, lang sitong horjamay, rado roh hata-hata na sonayo bani hita. Lang pala marusaha hita laho pasitong kondiri dengan berbagai cara, gabi mardosa hita halahan niyay. Ida kita maahanay horjahon ni si Job, halan ni sitong do guluh ni,
Agepe ijalo tuduhan humbani halak na lang sitong naibatado na pasitong kon iya. Naibatado na pasitong kon iya. Jadi hunjay dah kita pangarusion pasal naibata sedu humbani sahap ni jolma. Tapi pangarusion ta pasal naibata ay mahumbani hasitongan ni naibata sendiri do. Iya, humbani hatani Tuhan do, lang humbani hatani hasoman. Jadi ulang maibalas kon hita na jahat hubani na jahat. Agipi so nahaburit ni parbainan ni hasoman, keluarga tahu bani itu jangan balaskan dengan kejahatan. Aido na ipangindo Tuhan hubani hita. Asi balas kon hita ma na jahat na ibain hasoman, keluarga tahu bani hita na diar matong ibain hita. Makanya isobot do bahwasani na membalas na jahat balos ni na jahat. Sifat ni sibolis doay. Na membalas kon nama diar na ibayan halak, ibalas kon hita bani na jahat, ay sifat ni sibolis doay. Na membalas nama diar hubani nama diar, ay sifat ni jolma pardosa doay. Membayin nama diar hubani, halak na membayin nama diar tumang hubata. Tapi membalas kon na jahat na ijalo ita, cara ibayin hita terus nama diar hubani sedia, ay masifat ni halak na prosaya. Ay masipat ni naibata, asyay matungtong na ipatuduh kita bani parguluhanta. Cara selanjutnya sangga martonggo ia mangapiti hasoman ni ay, ipasuang naibata mah hajong-jongan ni si Job 2 kali lipat ganda humbani hinadongan ni hinan. Gabe 14,000 biri-biri ni, gabe 6,000 untani, gabe 1,000 pasang horbau ni, 1,000 halode boru-boru, tubuh 7 anak pakon ni tolu boru ni ay masih jengesan humbani sap naguri ay. Jana kumandi bani panorangay sopat opay didahni anak pakon ni pahopuni rosi opat sundut. Ibere na ibata opay tambah umur ni 140 tahun. Bahkan sayur matua ma iya dop sombuh iya hapkon bani hagoluhan on. Bahkan saninani botou ni pe halak na roh bani panorangay laho mangapohi iya. Ibere siya do sada duit kesita hubani. Ibere siya do sada tintin sa halak hubani si Job bani panorangay. Artini berlipat ganda do ipasirsir na ibata hubani hado haron bani panorang ay. Jadi bagas na mandalani si taronon mambayin si Job lambin mananda na ibata marhite pambahinan ni na ibata. Doptahan si Job mandopakon si taronon ay jalokonon ni ma hado haron 2 kali lipat ganda. Jadi asi hubani hita haganupan ulang beadong namin pamahaman ta na makatahon bahasa si taronon na waroh kubata ay mauhuman ni naibata. Tetapi si taronon ay gabi membuka paruhuranta laho mananda naibata janah manjalo haduharon na humbani naibata. Buka hita uhurta, buka hita pikiranta. Cara ni Tuhan doay laho patorsahon goluta, laho patuguh kon haporseon taon. Cana dia kita doi John lang soya habujuron ni, lang soya kesetiaan ni Job hubani Tuhan. Jupah iya do bani habujuron ni ay. Jupahan do iya bani hadaulaton ni ay. Artinya ijay Tuhan punya 100,000 cara na laho menguji hita. Dan Tuhan punya 1,000 cara na laho memasu-masu haganup pargoluhanta. Jadi ulang mapitah fokus hita hubani sitaronon ta anggoro sitaronon roh permasalahan bani pargoluhanon ulang hujai fokus kon pikiran tapi fokus kon mapikiran ta hubani Tuhan iya ulang hubani masalah ta anggo hubani masalah hai do terus kita marpikiri ya gobni gabe maseda hita hala ni mamikiri itu mang tapi fokus kon mahubani Tuhan na mambere gogo bata laho pamunangkon hita mandopak kon sitarononai. Tapi anggo bani pergumulan ay si taronanay do terus fokus di pikiranmu lang akan maluah kamu bani si taronanay. Tapi fokus kon mahubani Tuhan halani iya do naboy mambere gogoh kubata laho malopus ay haganupan. Pita kuasa ni naibata do naboy mangubah pusok niuhur gabi malas niuhur bani pargoluhan tao. Jadi martuah ma hita anggotahan hita mandopakon parlajuan. Jalo onta masortali hagoluhan na do pinarbagah ni naibata bani na marholong niuhur hubani. Ya jadi marhiti ambilan on ya jari do hita haganupan asi marlajar mahita tongon humbani si Job na tetap setia hubani Tuhan bani berbagai sitaronon na do pakkonsi. Langadong ras sitaronon ni si Job on songon sitaronon ta bani pargoluhan ta bani panorangon. Agi roh pandemi COVID-19 on lapis sa perdiha ay marimbang sitaronon si Job.
Sadalah kumbani si taronon ni si Job, malala humbani nahini, talapak nahini das kubani uluni. Tapi sadia ay humbani si taronon ni hita bani panorang on. Jadi halanya ay perlu hubani hita, talada ni hita masih Job on, ibaga si taronon ta, masalah tay keluarga ta, masalah ekonomi ta, parduiton ta, masalah kuryata, tapi jape ta ganupan, marlajar mahumbani si Job, tetap membain natang sidiaran. Pasomal-somal mama korjahon hasit tongan. Pasomal-somal mama korjahon na madiar. Ulang ahana somal gabi ay yang gaphita gabi hasit tongan bani parguluhan taon. Jadi asi budayahon hita ma budaya hasit tongan bani haganup parguluhan ta songon na iajarhon hubata marhitay hon ni kisah ni si Job on. Jupahan do iya, jupahan haduharun, jupahan malas nihur, dop kosi ilo pusini si taronon na borat ay bani parguluhanne. So naay mahumanihita na tetap marpangarapan, na tetap marondos su bani Tuhan, na tetap mardalan bani rosu ni Tuhan, agi bagas mandopakon situasi na sonahama, persaya mahita bahwasani Tuhan tetap riap pakon nihita, maka somani janama pargogoy hita, ibagas mandala di parguluhanta. Amin kon hita hatani Tuhan. Martonggo hita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na doma ondos subani hanami. Ya jari hamdu hanami tongon Tuhan laho mambudayahon hasit tongan. Songona hasit Job bani pangakuanmu ia ay mahalak na daulat. Halak na bujur maruhur. Halak na si habiari na bata. Napadohkon diri ni humbani hajahaton. Tuhan agepe halak na bujur iya. Marsitaronon dohomani iya tongon Tuhan. Hanjay may butoh ka nami, agepe gabi halak Kristen hanami, agepe gabi sihut kon ham hanami, manion do pak konon nami do haganup sitaronon, in manalaho manguji ha porsayon nami. Porsaya dohan nami Tuhan bangga doham mangidah parguluhan nami. Halaniay anggo rohma sitaronon bani parguluhan nami, rohma masalah na burat beban pikiran nami, lang betongon Tuhan gabi bandole hanami. Langi pamonang kanami bisi bolis bani parguluhan namion, tapi Tuhan do maningon tetap ipamonang kon hanami, lang kecewa honon nami ham Tuhan. Halan ni porsaya do humani hanami, nasay na hasomanon mu do hanami, riap do tong ham pokon hanami, mando pakon haganupan sitaronon bani parguluhan nami. Ase ulang mamangajam kon pikiran nami sandiri hanami, ase ulang matanginan hanami hubani halak na legan, hata ni hasoman, pikiran ni hasoman daripada hatamu. Tapi hatamu na terutama. Agi burat masalah nami, lang terfokus bani masalah hay hanami. Tapi hanami tetap fokus subani Tuhan, na mamberegogoh kubed nami laholob manlupusi masalah in. Jana doma ipasirsir ham hubani hanami, hasonangan, na doma ipersiapkon ham, ay malas nihur, haduharon hubani hanami, anggo doma ilopusi hanami in haganupan, ibagas na tetap mangajam kon ham, jana setia hubamu, ibagas parguluhan nami. Terima kasih bani singat-singat muin Tuhan, lambir margogoh mahanami, mandopakon haganupan parutolon, sitaronon naroh bani parguluhan nami on, asilang beman lembang hanami tongon, lang beha gabi harusuni si bolis na horjaon hanami, tapi tetap ma gabi harusuni hurmu horjaon hanami. Undos mabamu haganupan goluh nami, haganupan kuryamu Tuhan, urupi ham hanami bagas mandalani parguluhan nami on, asiham maturus ipamonang kanami bani parguluhan nami, ahapin nama sauben nami. On matonggo nami, nailekon hanami bagas guran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sipaluah ka nami. Amen. Paimayondos kon hita galanganta, tangar hita malobay hata ni naibata nagabi onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10. Mambain na madiar apa marsi bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sunay do iharosuh kun nay bata, sonari ondos kun hita magalangan ta. Sangga patupuhon galangan mandoding hita haleluya 426 ayat 2 dasubani tolu. Jalo maganup hata
martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardiar layak janah na unjah kuben nami. Tarima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasupasuham goluh nami. Dom maihasomaniham hanami, jana ipasupasuham hor janami das kubani sadarion. Sonari bagas malas niuhur. Roh dohanami mangondoskon buah ni horja na do pinasupasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay jalo hamma galangan nami on. Bain hasangapan ni goranmu. Pakon pabulakon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Hondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Bapa nami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosuniurmu, inagurit wangahon songon na inaguriatas. Birihama ben nami sedarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami, ulang hanami bubay hamhu parlajoan, paluah kam mahanami humbani pangago. Nasiam, janah ulang surut ringgas nihur nasiam, hisah ma ibagas tondui, sir-sir ma mambalau si Tuhan in. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah maidop ma uhur ni mangidah kam. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madamay ni bani tonduimu. Amen. Oras mo bata ganupan.